বে মুমিনা আর ওলিরা নূহ কাশতে বাসনাস আর ওলিরা নূহ কাশতে বাসনাস सोहबते खलकरा तो पाशनास हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई अब तो आजा अब तो खुलवत हो गई रजीना किस्मतल जब्बार फीना रजीना किस्मतल जब्बार फीना लनल इल्मु वलिल जुहालि मालून फइन्नल माल यफना अन करीब वइन्नल इल्मा यबका ला यज़ालून। আলহামদুলিল্লাহ। ঐতিহ্যবাহী সোহেলপুর কেন্দ্রবাড়ি কাসিমুল উলুম মাদ্রাসার 13তম ইসলামী মহাসম্মেলনের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি সাহেব